बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाज़मत के हवाले से तफसीली फ़ैसला आ चुका है और अभी भी बहुत सारा इब्हाम जो है वो लोगों को ऐसे लग रहा है, महसूस हो रहा है और मुख्तलिफ चैनल्स जो हैं वो भांत भांत की बोलियाँ बोल रहे हैं। ज़ाहिर है मैं कोई कानूनी माहिर तो नहीं हूँ, लेकिन तफसीली फ़ैसला पढ़ने के बाद मैं आपको अपनी एक राय दे सकता हूँ कि ये सिर्फ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए मामला हल हो जाएगा, किसी भी आईनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है। मल्टीपल जगहों पे तफसीली फ़ैसले में ये लिखा हुआ है कि हमें हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि वो पार्लियामेंट से कोई कानून बनवा लेंगे और विद इन ब्रैकेट्स लिखा हुआ है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। बार बार ये 3 से 4 जगह तफसीली फ़ैसले में लिख दिया गया है कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए ये होगा। अब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कैसे होता है मैं आपको उसकी तफसील बता देता हूँ। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में पहले बिल पेश होगा, फिर वो कमेटी तक जाएगा, फिर उस पर बहस होगी, फिर उसका देखा जाएगा इसमें कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ तो कुछ नहीं हो रहा। ये सारा कुछ एक तफसीलात हैं, लेकिन सिंपल इसको अगर रखें तो एक सादा अक्सरियत चाहिए होती है नेशनल असम्बली से। जब वो पास कर जाता है तो फिर बिल जाता है सेनेट में और वहाँ भी चाहिए होती है सादा अक्सरियत, और अगर वहाँ से भी सादा अक्सरियत से पास हो जाता है और फिर जो है बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास और उनकी असेंट जो है वो ली जाती है और ये फिर एक कानून बन जाता है। कानून, जो लेजिस्लेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया ना, कानून साजी, वो बिल जो है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए जब फाइनली सदर की असेंशन उसे मिल जाती है तो वो बन जाता है कानून। ठीक है, तो आईनी तरमीम एक अलग चीज़ है और कानून एक अलग चीज़ है कि इसको कानून बना दिया जाए। तो ये बिल्कुल एक सिंपल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होगा। मैं आपको थोड़ा सा सिनारियो रख देता हूँ आपके सामने शॉर्ट में, तफसील से इसकी बात जो है वो लाइव नशिस्त में कर ली जाएगी। अगर तो अव्वल तो आपको पता है कि यहाँ पे ये पास हो जाना इंशाल्लाह, सेंटर में थोड़ी सी ले दे, आपको पता है ये इत्तेहादी जो है थोड़ा सा करेंगे, खुल के नहीं आएंगे सामने कि आर्मी ना नाराज़ हो जाए, थोड़ा बहुत ही थोड़ा हमें दे दो, थोड़ा हमें दे दो, लेकिन किसी अपोजिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पार्लियामेंट के अंदर। सेनेट में जो सूरत हाल है वो ये है कि 63 मेंबर हैं अपोजिशन के और 41 मेंबर्स हैं सारे इत्तेहादियों के मिला के, हुकूमत के, फिर बीएपी के, बीएनपी के, और ये जो जितने भी इत्तेहादी हैं इनके मिला के टोटल मेंबर्स हैं 41। अब 41 और 63 में यहाँ सादा अक्सरियत लेना मुश्किल है। अब जो ये सादिक सिंजरानी के हवाले से हुआ था और लोगों ने देखा कि कई वोट जो है वो ज़ाया कर दिए गए और पूरी उन्हें नहीं मिल सकी, वो नाज़रीन थोड़ा डिफरेंट वोट था। उसमें सादिक सिंजरानी को हटाने के लिए 53 वोट लेना ज़रूरी था और उनके 63 मेंबर थे। इसका मतलब है कि कम से कम 12 से 14 मेंबर जो हैं वो इधर उधर हो गए। तो अगर उस टाइम हो गए थे जबकि सिर्फ सादिक सिंजरानी को बचाना था, तो जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की बात होगी तो कितने मेंबर इधर से उधर हो जाएंगे, ये बात समझना आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो ये अब कोई मसला नहीं रह गया, हुकूमत के लिए ये मसला भी हल हो गया है। ऑपोजिशन किसी सूरत कोई भी ब्लैकमेल नहीं कर सकेगी, कुछ भी अपना नहीं मनवा सकेगी। ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा हो गया है कि एक ऐसा डिसीजन आ गया है फाइनली, यानी अक्ल को हाथ मारा गया है। क्योंकि एक बात याद रखें, अभी मुझे नहीं पता इसमें से कोई कानूनी माहिर निकाल के कोई कम्प्लिकेशन ले आए या हुकूमती सफ़ों में कोई लोग बैठे हैं वो कहें जी नहीं एक ही बार हम आईनी तरमीम करते हैं और उसके लिए जी हम क्या करते हैं कि उनको गुडविल जेस्चर के लिए हम नैब तरमीमी बिल में उनकी बातें मान लेते हैं और इस तरह वो हमारी ये कानून साजी कर देंगे। ऐसे मशवरे देने वाले भी हैं, लेकिन जो मैंने पढ़ा है फैसला उसके मुताबिक सिर्फ एक सादा मेजॉरिटी से एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की ज़रूरत है। और यही हम प्ली कर रहे थे मुसलसल कि सुप्रीम कोर्ट के यही जजेस जो भी बैठे हुए हैं, मौजूदा चीफ जस्टिस और आने वाले, ये लिख चुके हैं कि ये लोग सिसिलियन माफिया और गॉड फादर हैं। तो उन्हीं की पार्टी अक्सरियत में है इस टाइम सेनेट में भी, और अपोजिशन में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा अक्सरियत उसी गॉड फादर की पार्टी की है, नून लीग की। तो आप अगर आईनी तरमीम की बात कर दें तो आप गॉड फादर के हाथ में सारी ताकत दे देंगे कि वो आर्मी चीफ की करे, सारा कुछ अपॉइंटमेंट करे, तो ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी दानिश जो है वो यूज़ करनी थी और उन्होंने की है। और ये फाइनली इस सारे टेन्योर में से एक ऐसा फैसला निकल आया है, इवन दो ये लुच तलने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जब लिख दिया गया है कि सदर इसके चीफ हैं और वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पे उन्हें इख्तियार है लगाने का आर्मी चीफ, तो वो जिस मर्जी को लगाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप खुद कह रहे हैं अदालत में कि फिर तो कोई भी आर्मी चीफ बन सकता है, ये तो आपने भी बातें की। तो जिस सदर का इख्तियार है वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पे कि वो जिस मर्जी को चाहें आर्मी चीफ लगाएं। बहरहाल अब एक सिंपल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होगा और ये मामला अगले 3 से 4 हफ्तों में हल हो जाएगा। और ये जो सब माइनस माइनस के राग लाप रहे थे, इन सब को एक दफ़ा फिर नाकामी हुई है, क्योंकि इनका यही था कि यहाँ पे आईनी तरमीम की बात आ जाएगी और आईनी तरमीम में फिर हम बड़ी बड़ी बार्गेन कर लेंगे, यहाँ तक कि माइनस इमरान का भी प्लान
اس کو فردر آگے بڑھائیں گے. تو یہ جو آخری ان کی امید تھی, کل میں نے آپ کو بتایا تھا کس طرح سعودی عرب کو یہ ساتھ ملا کے لگے ہوئے تھے, فضل الرحمان اور شہباز, وہ بھی اب اللہ کا شکر ہے ناکام ہو گیا بہت حد تک. اور یہ بھی جو انہوں نے سوچا ہوا تھا, ان کا جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے, کہ ان کا سپریم کورٹ پہ تکیہ تھا کہ یہ کہہ دیں گے کہ آپ جو ہے وہ آئینی ترمیم کریں. ایک جگہ بھی آئینی ترمیم کا ذکر نہیں ہے, ایک جگہ بھی. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا پورے 43 صفحوں میں ایک جگہ بھی ذکر نہیں ہے, بلکہ تفصیلی فیصلے میں غلطی کی گئی ہے. اور وہ یہ کی گئی ہے کہ ابھی بھی اسی بات پہ اصرار ہے کہ جب کیبنٹ کے سامنے رکھا گیا آرمی چیف کی توسیع کا معاملہ تو صرف 11 ممبر نے ہاں کیا, باقی کسی کا کوئی جواب نہیں ہے. جبکہ یہ ایک بات ہے پکی کہ جب کوئی نہ نہیں کرتا تو اس کو ہاں تصور کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ غلطی بھی کر دی گئی ہے تفصیلی فیصلے میں یہ لکھ کے, اور اس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے اس فیصلے کو. اگر حکومت ایکٹ آف پارلیمنٹ بھی نہیں کرنا چاہتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آخر میں صرف آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر سینٹ میں کوئی مسئلہ آ رہا ہو تو پھر یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہاں پہ ظاہر ان کے زیادہ نمبر ہو جاتے ہیں, اور اگر اس کو تھوڑا سا آپ نے لیول پہ لانا ہے اور 2-4 ممبر ادھر ادھر صرف آپ کر پاتے ہیں, تو پھر آپ یہ ہوتا ہے کہ اگر سینٹ سے نہیں پاس ہوا تو آپ ایک جوائنٹ سیشن بلاتے ہیں سینٹ کا اور نیشنل اسمبلی کا. تو جہاں آپ کو پھر ہو سکتا ہے 10-11 ممبر کی مدد کی ضرورت ہو, تب صرف 5 ممبر کی مدد کی ضرورت رہ جائے گی, کیونکہ آپ کی نیشنل اسمبلی میں اتحادیوں کو ملا کے اکثریت ہے, ان کے پاس 166 نمبر ہے, آپ کے پاس 176 ہے, تو 10 نمبر آپ کو ادھر سے کیونکہ ایکسٹرا ملے ہوئے ہیں تو آپ کے 41 پھر 51 بن جاتے ہیں. تو پھر ان کے جو ہیں ممبر جتنے زیادہ ہیں ٹوٹل بنتے ہیں ملا جلا کے, اس میں پھر آپ کو کم لوگوں کو ادھر سے ادھر کرنا پڑتا ہے. سو اگر آپ جوائنٹ اجلاس بلا لیں تو میں آپ کو نمبر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. 342 کا ایوان ہے, جو سینٹ ہے وہ 104 کا, یہ ٹوٹل بن جاتے ہیں 446. 446 کے ایوان میں آپ کو 224 لوگوں کی ضرورت ہے, 224 لوگوں کی, تو آپ کی یہ سادہ اکثریت بن جائے گی ایکٹ آف پارلیمنٹ کرنے کے لیے. اب 176 نیشنل اسمبلی میں حکومت کے پاس ممبر ہیں اور 41 ہیں سینٹ میں, یعنی اتحادیوں کے ملا کے, یہ بن جاتے ہیں 217. اور 224 چاہیے تو صرف کتنے 7 مزید ممبر کی ضرورت پڑ جائے گی, 7. اگر آپ نیشنل اسمبلی میں علادہ کریں تو وہ تو ہو جائے گا, لیکن ادروائز سینٹ میں کریں گے تو آپ کو سادہ اکثریت لینے کے لیے پھر کم از کم ان کے 12 ممبر جو ہیں وہ توڑنے پڑیں گے, 12. تو اگر آپ اس کو نیرو ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں اوور آل کر کے, کہ ہو سکتا ہے نیشنل اسمبلی میں آپ کو زیادہ لوگ سپورٹ کر دیں, ٹھیک ہے, تو پھر اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ آپ کیا کریں گے, ایک جوائنٹ سیشن بلا لیں گے اور صرف 6-7 ممبر کے ادھر ادھر ہونے سے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یہ اب کوئی پرابلم رہ ہی نہیں گیا حکومت کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لوگوں پہ کیسے کرپشن کے کیسز ہیں. ایک فون, میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں, یہ پاکستان میں کیونکہ چلتا ہے, ایک فون کال جانی ہے سب کو کہ یہ جانا چاہتے ہو نیب کی حراست میں یا نہیں, یہ کیونکہ ہوتا رہا ہے. تو ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے, اور یہ میں آپ کو ورسٹ کیس سیناریو بتا رہا ہوں. بیسٹ کیس سیناریو یہی ہے کہ یہ سارے ووٹ دیں گے, سارے ہاتھ کھڑے کریں گے, بلکہ 2 ہاتھ کھڑے کریں گے, یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں. تو اگر حکومت ایون آئین سازی بھی کرنا چاہے تو یہ وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, لیکن اب ان کے ساتھ کسی ڈیل کی ضرورت نہیں ہے, ان کو کوئی ڈیل دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو حکومت آرام سے اپنے سٹانس پہ کھڑی رہ کے آرمی چیف کو ایکسٹینشن بھی دے سکتی ہے. سارے مسائل اللہ کا شکر ہے کہ حل ہوتے جا رہے ہیں اور پاکستان آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.